Miss. Okay. So without wasting time, let's start. So today we are going to learn a new chapter, which is heat conduction and thermal expansion. So for today, Miss Sadang nak ajar 12.1, which is heat conduction. Okay, everyone, are you guys ready? Yes, Miss. Alright, okay. So now, the first learning outcome is define heat conduction. So we must know how to define heat conduction. Okay, so before we define heat conduction, we must know the definition of heat and temperature. So heat is a type of energy. Heat ni kan dia adalah the type of energy. And then jadi dia punya definition of heat is the energy that transferred from a body at a higher temperature to one at a lower temperature. So maksudnya heat ini dia adalah energy yang transfer daripada objek. Okay, contohnya objek itu objek yang higher temperature yang tinggi kepada temperature yang rendah by ada 3 proses iaitu conduction, convection and radiation. Jadi, by these 3 process. So, bagaimana heat is transferred? Heat is transferred from higher temperature to lower temperature by conduction, convection ataupun radiation. And heat is the type of energy. So, kita kata dia adalah heat energy. So, what is conduction, convection and radiation? Conduction adalah when objects are in contact. Okay. So, korang boleh tambah sikit nota korang ni. Korang boleh kata conduction adalah when objects are in contact. Whereas kalau convection kalau dia adalah fluid current that carries heat from one place to another. Dan kalau radiation dia adalah bodies that emits energy through electromagnetic wave. Electromagnetic wave. Okay, boleh? So, sekejap mesti tunjuk contoh So, kalau korang tengok ni, conduction. So, bila object is in contact, are in contact. Cuba tengok tangan manusia ni dan juga handle of the periuk kan. So, bila when object are in contact, maksudnya heat is transferred by conduction. Whereas, kalau convection, awak nampak tak fluids ni kan? So, dia adalah fluids that carries heat from one place to another place. So, ini kita panggil proses convection. Whereas radiation, dia adalah bodies that emits energy through electromagnetic wave. So this is electromagnetic wave. Okay, boleh? Boleh, Miss. Alright. Okay, next one adalah definition of temperature. Okay, temperature ni adalah fundamental quantity that measures the degree of hotness of a body. So dia akan measure the degree of hotness of a body. So itu that is temperature. Okay, so we already defined heat and temperature. Right now, we are going to define heat conduction. Okay, Miss nak tanya, korang dah habis salin ke? Dah. Okay, boleh Miss proceed? Miss proceed ya? Baik, Miss. Alright, next one adalah definition of heat conduction. So, ini yang sangat-sangat penting. Awak memang kena tahu definition of heat conduction. So, apakah definition dia? Dia adalah the process, dia adalah satu proses. Sorry. Dia adalah satu proses whereby heat transferred through a substance from a region of higher temperature. Okay, keywords dia, process. And then heat transferred
through a region of a higher temperature to a region of lower temperature. So ini adalah definition of heat conduction. So heat conduction is a process. Okay, dia adalah a process. A process di mana heat itu akan transfer from a substance of a region of higher temperature to a region of lower temperature. Sama juga by conduction, convection ataupun radiation. Antara tiga ni sahaja. So that is the first learning outcome, which is define heat conduction. Okay, boleh? Miss proceed boleh ke? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, alright. Daripada ayat je tu. Okay, so next one, kita nak belajar the next learning outcome is solve problems. Solve problems related to rate of heat transfer. Okay, korang highlight perkataan rate of heat transfer ni through a cross-sectional area. So, rate of heat transfer ataupun nama lain dia adalah rate of heat flow. Jadi sekarang kita nak solve problem related to rate of heat flow. Rate of heat flow adalah dQ dt, where Q adalah heat energy awak dan T is the time taken. Alright? Dan rate of heat flow ini dia adalah scalar quantity. Okay, dia adalah scalar quantity. Dan unit dia adalah joule per second ataupun watt. Okay, ataupun watt. Kenapa dia adalah unit untuk watt? Okay, korang kena faham tau, dQ dt. So Q ini adalah heat energy. And then T ini adalah time taken. So literally kita tahu kalau energy over time kita akan dapat apa? Siapa ingat kalau energy over time kita akan dapat apa? Kita akan dapat apa? Work. Work ke lagi satu? Bukan work. Power. Very good. Kita akan dapat power. Dan kita tahu unit untuk power, unit for power adalah is watt. Okay, sebab itu dia punya unit dQ/dt. Sebab ni pun heat ni adalah heat energy. That's why unit dia adalah joule per second ataupun watt. So macam Miss cakap rate of heat flow ataupun rate of heat transfer adalah benda yang sama. So Miss tulis balik untuk korang in case korang confused. Rate of heat transfer or nama lainnya adalah rate of heat flow. Okay, formula dia adalah dQ dt equals to negative Ka dt over dx. Okay, dt over dx. Okay, before Miss proceed, Miss nak korang tengok diagram hotter and cooler ni, this diagram. So as you can know, heat kan, dia akan transfer from a region of higher temperature to a region of smaller temperature lah kan. Region of higher temperature to a region of lower temperature. So kita boleh buat one conclusion. One conclusion dekat gambar raja ni adalah temperature 1 is greater than temperature 2. Sebab itu heat dia flow from temperature 1 to temperature 2. Itu maksud dia. Okay, jadi dQ dt ni apa? dQ dt ni adalah rate of heat flow. Korang boleh label So ini adalah dQ dt. Rate of heat transfer ataupun rate of heat flow. A adalah cross sectional area. And then K adalah thermal conductivity. Okay, thermal conductivity ini dia adalah ability of material to conduct heat. Okay, thermal conductivity ini dia adalah ability of material to conduct heat.
So maksudnya kan, kalau awak punya K tinggi, you have greater thermal conductivity, maksudnya objek itu adalah conductor. Okay, the object is conductor. But if you have smaller K, maksudnya awak punya nilai untuk thermal conductivity itu rendah, maksudnya objek itu adalah insulator. Okay, sebab tu dia cakap ability to conduct heat. Alright. And unit untuk thermal conductivity adalah watt per meter per degree Celsius ataupun watt per meter per Kelvin. Jadi dua unit sama ada degree Celsius ataupun per Kelvin. Dan manakala dTdx, mesti kat sini ya, dTdx adalah temperature gradient. Okey, ini kita panggil temperature gradient. Ataupun dia sebenarnya adalah the ratio of the temperature difference between 2 points to the distance between the points. So maksudnya dt ni kan, dt dx ni Miss boleh pecahkan dia lagi. So dt dx ni Miss boleh pecahkan dia kepada T2 minus T1 over X or T final tolak T initial over X. Dan unit untuk temperature gradient adalah degree Celsius per meter or Kelvin per meter. So, apa yang dimaksudkan dengan T2 tolak T1 over X ni? So, maksudnya contoh kalau korang tengok gambar ajar ni kan. So, T1 ini adalah T initial korang dan T2 ini adalah final temperature korang. Jadi, kita akan ambil final temperature tolak initial temperature ataupun T2 tolak T1 dan X ini adalah length. Okay, X ini adalah length. So, korang boleh buat nota sikit ya. X ini adalah length. Length ataupun or thickness. Okay. Macam mana nak bezakan dia? Contoh kalau Miss ada a cube. And then contohnya Miss ada rod. So, kalau Miss panaskan, if I panaskan cube ini daripada bawah. Okay, Miss panaskan dia dan Miss panaskan rod ni daripada sebelah sini. So, dia punya heat flow adalah daripada sini ke sini, daripada bawah ke atas. Jadi, ini adalah X dia. So, ini adalah untuk thickness punya case. Manakala, kalau Miss panaskan daripada hujung rod ini, sampailah ke sini, ini adalah heat flow dia. Okay, ini adalah heat flow dia. So, maksudnya sekarang, ini akan jadi awak punya X. Okay, so korang jangan confuse sebab tu dia boleh jadi length ataupun thickness X ini. Depends on the question. Okay, so length or thickness ni unit dia adalah meter. Okay, boleh ke guys? Is everyone okay? Okay, Miss. Alright. Ramai tak masuk kelas ni kan? Okey, kalau korang tengok kan, kenapa dia ada negatif dekat formula ni? Kenapa ada negatif? So, negatif ini dia akan represent, apa tahu? Dia adalah temperature T become less as the distance
X increases. So maksudnya sekarang adalah awak tengok temperature awak ni. Semakin meningkat dia, okay, ni distance dia kan. Daripada T1 ke T2 ni dia akan ada distance X dia. Okay, contohnya ni X dia kan. So semakin meningkat dia punya distance, semakin berkurangan awak punya temperature. Sebab itu dia akan ada negative. So temperature T become less as the distance X increases. Itu sahaja. Okay, Miss bagi dah dalam 2 minit untuk korang tengok. Okay, dah ke? Dah, Miss. Dah yang lain? Ada yang belum? Dah, Miss. Dah. Okay, kalau dah Miss proceed ya. So next one adalah dia cakap the rate of heat flow through an object akan depends kepada 4 benda ni saja ya. So the first one adalah thermal conductivity K. So macam Miss cakap, kalau K awak tinggi, dia adalah a good conductor. Kalau K awak rendah, dia adalah insulator. The next one adalah cross sectional area through which the heat flow lah area dia. Area of the object. Contohnya kalau dia flow to rod, itulah area of the rod. Kalau dia flow through a metal cube, then the area of metal cube. And then thickness dia, dx. Ataupun macam Miss cakap, kalau bukan thickness, dia boleh jadi juga length of material. It's either one length of material ataupun thickness. Tengok macam mana heat tu flow. And the next one adalah temperature difference between the two side of material, dt. So temperature difference ini maksudnya contohnya awak ada rod. Okay, awak ada rod. And then kita tahu dekat sini akan jadi temperature 1, dekat sini temperature 2. Jadi dt awak sebenarnya ataupun awak boleh tulis macam ni adalah T2 minus T1. Kiranya final temperature minus initial temperature. So ini sahaja 4 benda rate of heat flow will depends on. Okay, rate of heat flow of object depends on, that's all. Dan kalau macam ni punya case, X dia adalah sebegini. Contohnya, kalau case macam metal cube ke anything, tengok depends on the question, macam mana dia minta. So, dekat sini akan jadi, contohnya Miss panaskan dia daripada bawah ni. So, temperature dia akan flow from end of the metal cube to above of the metal cube ni. So, this is how the heat flow. So, ini adalah X dia. So, sama juga temperature difference dia will be T2 minus T1. And remember, semakin distance dia meningkat, semakin berkurangan temperature dia. Okay, boleh? Okay, Miss proceed Okay, now let's look at, boleh Miss proceed ke? Boleh, Miss. Alright. Boleh, Miss. Okay, now let's look at example 1. A metal cube has a side of 8 cm. Okay, kita lukis dulu metal cube. Contohnya so Miss lukis metal cube Miss dulu ya. Okay, dia ada side of 8 cm, 8 cm dan juga 8 cm lah. Semuanya 8 cm. Okay, and thermal conductivity dia adalah 250 watt per meter per Kelvin. So ini adalah thermal conductivity dia. So misalkan highlight ya supaya korang nampak. So this will become the K. If two opposite surface of the cube have the temperature of 90 degree and also 10 degree Celsius. So maksudnya dekat surface ini maybe dia adalah 90 degree Celsius dan dekat surface yang kedua ini dia adalah
10 degree Celsius. So maksudnya heat akan flow from this surface to this surface. From T1 to T2. Dan ini akan jadi dia punya X. Okay, akan jadi X dia. Now, the first question dia minta kita cari the temperature gradient. Okay, apa formula untuk temperature gradient? Cuba tengok balik handout korang. Apa formula untuk temperature gradient? Anyone? Cuba tengok temperature gradient. Apa formula dia? dt over dx. Very good, Danish. dt over dx. So, dia adalah dt over dx. Dan kita tahu dt ini adalah difference in temperature. So, dia akan jadi T2 minus T1 over X. Kita tahu kita punya final temperature is 10 degree Celsius dan kita punya initial temperature adalah 90 and X kita berapa? Berapa X kita? Anyone cuba tengok. Mr. Lukis ni berapa X kita? 8. 8. Very good. It's 8. So, Miss tukar dia kepada meter. So, bila Miss tekan kalkulator, Miss akan dapat negative 1000 Kelvin per meter. Yes, memang dia dalam degree Celsius. Tapi tak ada masalah kalau awak nak tulis dalam Kelvin per meter. Sebab ini adalah SI unit. Contohnya, kalau awak tukar awak punya temperature ke Kelvin, you will still get the same answer, which is negative 1000. Alright, next question. Dia minta apa? Dia kata the quantity of heat flow to the cube in 10 minutes. So, quantity of heat flow. Dia minta rate of heat flow ke quantity of heat flow sahaja? Quantity. Jadi, dia minta apa je tu? Quantity of heat flow. So, kita tahu formula rate of heat flow adalah dq dt equals to negative Ka dt over dx. Tetapi sekarang dia cuma minta quantity of heat flow. Jadi dia minta kita cari apa? Q. Very good. Dia minta kita cari Q. So dia akan dapat negative Ka dt over dx. So kita nak cari Q sahaja kan. So Miss akan bawa dt ke sini. So darab dengan dt. So kita nak cari Q sahaja sebenarnya. So Q equals to okay, K. K kita dia dah bagi tahu dah dia punya thermal conductivity is 250. Area dia. Macam mana Miss nak cari area? Macam mana Miss nak cari area of the cube? Anyone? Apa formula area of the cube? Panjang darab lebar darab tinggi. Itu volume. So panjang darab dengan lebar saja. So 8 times 10 to the power of negative 2 darab dengan 8 times 10 to the power of negative 2. So ini adalah area awak. Area. And then darab dengan kita punya temperature gradient which is kita dah cari dapat negative 1000. Masukkan sahaja negative 1000 dan juga darab dengan time taken. So time taken dia adalah dalam minutes. We have to change it into seconds. So 10 darab dengan 60. Tekan kalkulator, awak akan dapat 96000 joule. That's all. Remember, you have to change minutes to seconds. And kita tahu, kenapa unit dia joule? Sebab Q ini adalah heat energy. So energy unit dia adalah joule. That's all. Okay, boleh? So, kalau boleh, boleh tak Miss nak korang try example 2? Okay, if you guys are done, korang boleh try example 2 ya. Okay, kalau yang case untuk example 2 ni kan, Miss tunjuk, Miss lukis untuk korang So dia cakap an insulated spherical glass bulb. So contoh korang angkatlah ni glass bulb korang Okay, spherical. So bentuk spherical lah kan. Glass bulb of radius 2.5 cm. Okay, glass bulb ni dia ada thickness.
Remember, thickness 0.4 millimeter whose outer surface temperature. So maksudnya temperature luar dia adalah 30 degree Celsius. So outer temperature dia ni, outer surface temperature dia akan jadi T2. Sebab contohnya kalau lampu pun, lampu dia akan panas dekat dalam, baru dia akan keluar dekat luar panas tau. Jadi jadi dia punya inner surface of the bulb ni akan jadi T1, initial temperature. Okay, itu je hint yang Miss nak kasih. And then kalau area untuk spherical, formula dia adalah 4 pi r squared. Okay, area of sphere adalah 4 pi r squared. Okay, Miss dah kasih hint, korang try buat untuk example tu. Nanti dah siap tekan nombor 1 kat chat box. Tapi Miss tak nak bagi masa lama sangat tau. Okay, boleh Miss discuss? May I? Atau korang tengah buat lagi? Boleh Miss. Boleh ya, Miss discuss Okay, dia cakap an insulated spherical glass bulb of radius 2.5 cm. So, maksudnya dia akan ada radius 2.5 cm. And the thickness of the glass bulb is 0.4 millimeter. So, macam Miss cakap, kalau thickness ni dia akan jadi X, whose outer surface temperature is 30 degrees Celsius, dissipates 55 watt of heat. So, bila dia cakap 55 watt ini, apa yang dia maksudkan? Anyone? dt over dq. Very good. Yes, correct. Dia adalah rate of heat flow, dq over dt. And then, given the thermal conductivity of the glass is 0.84 joule per second per meter is the K. Calculate the temperature of the inner surface of the bulb. So, inner surface maybe dekat sini lah. So, berapa T1 dia. Jadi, sama juga. Korang pakai je formula dq over dt, rate of heat flow equals to negative Ka dt over dx. So dq over dt ni korang dah tahu dia adalah 55 and then K dia adalah 0.84 area. Area dia nak cari, Miss dah cakap area of sphere pakai 4 pi r squared. So 4 pi r squared. R dia adalah 2.5. Miss tukar kepada meter. Squaredkan dia. And then darab juga dengan temperature gradient. So temperature gradient adalah T2 minus T1. So T2 kita adalah 30 minus T1 divided by X. X adalah dia punya thickness. Times 10 to power of negative 3. Sebab kemis tukar kepada meter. Jadi awak tekan kalkulator dan susun equation, awak akan dapat
Okay, Amisa sebab macam ni lagi better kot. Cari ni dulu, cari difference in temperature dulu. So, awak tekan kalkulator, awak akan dapat difference in temperature awak negatif 3.336 degree Celsius. Dan kita tahu kalau difference in temperature, dia adalah T2 minus T1. Jadi, masukkan sahaja negatif 3.336 equals to T2 kita dah tahu dia adalah 30, kita nak cari T1. Jadi, T1 awak akan dapat 33.336 degree Celsius. Okay, that's all. Okay, boleh? Ada sesiapa yang tak faham ke? Soalan ni nak mensulang balik ke? Boleh, Miss. Boleh yang mana tu, Faham. Danish? Faham, okay. Okay, untuk example 3 dengan example 4 kan? Korang try dekat bilik ya. Ni homework esok Miss check waktu lecture. Example 3 dengan example 4, Miss akan check dengan korang waktu lecture. Homework. Okay, next one. Kita akan, boleh Miss proceed atau korang tengah salin lagi example 2? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Miss proceed Alright, now. So, kita akan masuk graph. Sekarang kita nak discuss graph of temperature distance. Okay, maksudnya graph itu adalah graph temperature against distance for heat conduction through insulated and non-insulated rods. Okay, first one kita akan tengok heat conduction through insulated rods. So insulated rods, korang kena faham. Maksudnya dia adalah no heat loss. Okay, maksudnya ini adalah rod korang. Kalau korang pasang kan, ini adalah rod korang dan dia ada cover. Okay, dia adalah cover. So bila dia covered ni, dia adalah good insulator lah. So bila dia completely covered, maksudnya tengok dia memang covered. So yang biru ni adalah covered dia. Kalau korang baca, kat sini dia cakap, if the rod is completely covered with a good insulator, no heat loss. Korang kena ingat bila ada rod tu is covered by good insulator, no heat loss from the side of the rod. So tak ada kehilangan heat. No heat loss. So bila cakap dia pasal insulated rod, maksudnya no heat loss. So by assuming no heat is lost, ini maksudnya insulated jugalah covered ni. Insulated. So, by assuming no heat is lost to the surrounding, therefore heat can only flow through the cross-sectional area from a higher temperature region T1 to lower temperature region T2. Maksudnya awak nampak tak heat dia akan flow. Yang warna merah ni maksud dia heat flow. Heat flow. So, heat dia akan flow daripada region of higher temperature kat sini T1 ni sampailah ke T2. Sebab itu dekat sini dia dah cakap dah T1 is greater than T2. Itu sahaja yang korang kena faham. So buat satu conclusion dekat bawah tu. Insulated, so bila awak punya rod tu insulated, maksudnya no heat loss to surrounding. Manakala, maksudnya dQ dt dia, rate of heat flow dia adalah constant along the rod. Tak akan ada perubahan, dia adalah sama along the rod. Okay? So, ini adalah graph temperature distance dia ataupun nama kat sini dia guna length lah, tak kisahlah, boleh juga. So, temperature length ataupun temperature distance. So, sebenarnya awak kena faham tau. Dekat T1 ni dia adalah highest temperature. Temperature dia tinggi compare dekat T2. So, sebab itu dia punya temperature akan berkurangan semakin distance dia bertambah, as the length increases, the temperature will decrease. Tapi dia decrease pun secara constant. Okay, sebab kalau korang baca kat sini, when the rod is in steady state, okay, maksud steady state adalah dia dah achieve thermal equilibrium. Okay, dia dah achieve thermal equilibrium. So itu maksud steady state. The temperature falls at constant rate. So maksud constant rate ni, dia akan fall macam mana tau? Okay, maksud constant rate ni, contohnya daripada 60 degree Celsius dia jadi 59 degree Celsius.
Lepas tu dia jadi 58 degree Celsius. So ini nampak tak dia constant. Dia fall at constant rate. Maksudnya perubahannya adalah 1 degree Celsius, 1 degree Celsius, 1 degree Celsius. Jadi sebab itu dia boleh buat satu statement. Statement dia cakap rate of heat flow is constant along the rod. Memang dia punya heat flow tu sama je along the rod. And then this causes the temperature gradient will be constant along the rod. So maksudnya temperature gradient awak adalah sama. So ini contohnya awak cari gradient kan. So dt dx. Maksud temperature gradient awak cari dt over dx. So dt over dx dia akan sama. Gradient is still the same at any point. So your gradient is the same. Kalau boleh buat satu ni, hashtag cakap gradient is the same at any point. Sebab satulah gradient untuk temperature distance punya graph adalah dt dx. Okay, dia adalah dt dx. Okay, boleh faham ke apa yang Ms cuba sampaikan? Kids, okey ke? Ke nak Ms ulang balik? Faham. Faham? Yang lain? Faham, Miss. Okey, ada yang tak faham? Nak Ms ulang balik? So, Ms ulang secara quick So, sekarang kita tengah tengok heat conduction through insulated rod. Kita nak tengok graph dia. Graph dia will always be temperature against distance ataupun temperature against length lah kan? So, kita tahu bila dia ada insulated rod, maksudnya dia akan jadi good, dia covered lah. Rod tu is covered with good insulator. So, bila dia covered with insulator, maksudnya dia tak akan ada heat loss. No heat loss to the surrounding. So, bila no heat loss, nak tak nak, heat akan flow from a region of higher temperature daripada temperature yang tinggi kepada temperature yang rendah. So, sebab tu Miss buat conclusion. Kalau korang perasan, semakin tinggi distance korang, semakin meningkat your length or your distance, you punya temperature akan false. Maksudnya dia akan berkurangan lah. Sebab temperature 1 kita tahu is greater than temperature 2. So dia akan berkurangan. Tapi dia berkurangan secara constant. Okay, sebab tu dia cakap when the rod in steady state, okay, bila dia dah achieve thermal equilibrium lah kan, the temperature falls at constant rate. So masuk constant rate, di contohnya dia fall adalah 60, 59, 58. Tak adalah dia fall daripada 60 pergi 55, lepas tu 53. Yang tu tak constant. Yang ini kita kata constant rate. So bila korang tengok graph korang constant, korang tahu gradient dekat mana-mana point pun akan sama nilai dia. So contohnya dt dx, contohnya misal ambil dekat point ni. So gradient dia adalah sama sahaja. So gradient is the same at any point. Sebab tu dt dx awak constant and dq dt awak pun constant. Okay, both constant. Rate of heat flow constant, temperature gradient pun constant. And awak kena faham, K and area ni always constant. You punya thermal conductivity, K and area always constant. Itu sahaja. This is for heat conduction through insulated rod. Alright, next one adalah heat conduction through non-insulated rod. Tadi insulated rod, sekarang non-insulated rod. So, bila non-insulated rod, dia akan ada heat loss. Maksudnya, dia akan ada kehilangan heat. Contohnya, sekarang the metal is not covered. Dia tak ditutup. So, bila dia tak ditutup, dia akan ada heat loss. Heat is lost to the surrounding from the side of the rod. Okay, ceritanya sekarang kalau awak tengok yang merah-merah ni adalah heat flow tau. Dia, maksudnya sekarang heat tu akan flow. Tapi tak semua heat, ini bahasa pasal sikit ya. Tak semua heat from T1 akan sampai ke T2. T1 will reach T2 due to heat loss to surrounding. Surrounding. So maksudnya kalau awak tengok kan, dia dah kehilangan dah. Macam ni dia dah kehilangan. Tetapi masih ada juga yang sampai. But tak semua heat yang sampai. Okay.
then the line of the heat flow are divergent. Ini masuk divergent lah, dia akan diverge lah dan dia akan heat loss. Okay, lines of heat flows are divergent and the temperature fall faster near the hotter than near the colder ends. Maksudnya dia akan cepat je lah dia punya temperature drop. So less heat is transferred to Y. So nampak tak? Kalau macam ni pun nampak tak sikit je heatnya transferred to Y. This causes the temperature gradient gradually increase along the rod and result a curved graph. So maksudnya sekarang dia fall faster ni adalah dia tak fall secara constant. So contohnya dia adalah 60 degree Celsius, dia terus fall kepada 55 degree Celsius. And then dia terus fall kepada 53 degree Celsius. Lepas tu dia pergi 47 degree Celsius. Fall faster. Sangat cepat, sangat mendadak dia jatuh temperature dia. Sebab apa? Sebab dia ada heat loss to surrounding. And ini akan menyebabkan temperature gradient dia juga berkurangan dan kita akan dapat curve graph. So macam Miss cakap, semakin awak punya length meningkat, awak punya temperature akan drop. Tetapi untuk case non-insulated rod ni, temperature awak akan fall faster. Okay, contohnya Miss ada 3 point. Kat point A kat sini, B dekat sini, C dekat sini. So bila Miss plot graph, contohlah A kat sini, B dekat sini dan C dekat sini. So kalau korang perasan, korang punya nak cari gradient kan? Okay, tengok ni gradient dia, ini gradient dia, ini gradient dia. Kalau korang perasan, gradient dia makin mengecil. Okay, the gradient is getting smaller. So bila gradient dia getting smaller, maksudnya sekarang, sebab tu dia cakap ni, the temperature gradient eventually decreases. The temperature gradient gradually decreases. So mula-mula gradient dekat A ni tinggi, maksudnya dt dx dekat sini tinggi, and then dt dx kat sini dah makin berkurangan. Dekat sini akan kurang. Kan kita tahu formula rate of heat flow adalah dq dt equals to negative Ka dt over dx. So ini adalah general formula untuk rate of heat flow. Tetapi dt dx at x, maksudnya dekat x ni adalah greater daripada dt dx at y. Okay, daripada dekat y ini. Sebab dekat sini, awak nampak tak contoh point A ni, dia punya temperature gradient adalah tinggi compared to dekat C. So ini adalah satu conclusion yang korang boleh buat. Okay, next one, sama juga. Rate of heat flow dekat X adalah lebih tinggi daripada dekat Y. So kalau korang perasan, heat flow masuk dekat Y adalah berkurangan. Jadi satu conclusion yang korang boleh buat adalah dq dt at X is greater dengan dq dt at Y. So senang cerita, satu conclusion yang Miss boleh bagi dekat korang adalah temperature gradient dan juga rate of heat flow dekat X ini, dekat temperature 1 ini adalah lebih tinggi daripada dekat Y ini. Okay? So, one thing yang korang kena faham adalah itu saja, okay? Tapi, K, thermal conductivity and area are always the same. Okay? Are the same along the rod. Dia tak akan berubah. Ini always constant. Okay, ini benda ni korang kena faham dia always constant. Okay, boleh ke guys? Miss Susan cakap banyak ni. Korang okay ke? So, ni explanation je. Okay, saya guys okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, alright, okay. So last part Miss nak masuk, Miss Cover nak lepas korang 8.50 so korang nak pergi tempat lain kan, kelas kan. Okay, so Miss masuk dengan next one. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, so Miss masuk dengan combination two metals in series. Sekarang kita nak tengok combination two metals in series. Maksudnya tadi yang kita belajar untuk insulated ni dia adalah one material je tau. Sekarang ini akan jadi two materials ataupun two metals lah. Two metals in series.
So maksudnya dia tak akan ada no heat loss to surrounding juga. Kenapa? Sebab dia akan ada insulated. Dia akan covered by insulator. Good insulator. So dia no heat loss to surrounding. Okay, contohnya sekarang kita ada two material. Okay, we have two material. T1. Okay, dekat sini Miss anggap dia temperature 1. Dekat sini adalah temperature 2. Dekat tengah-tengah, dekat gabungan material C dengan material D, Miss anggap dia adalah temperature 3. So, untuk kes ini, awak kena faham. Kalau awak perasan, daripada temperature 1 nak ke temperature 2, temperature 3, dia adalah cepat. Dia very quick. Dia sangat-sangat cepat. Maksudnya dia akan cepat panas. From T1 to T3. Cepat panas. So bila dia cepat panas, perbezaan temperature dia adalah berkurangan. So ini akan jadi cepat panas. So bila cepat panas, maksudnya difference in temperature is berkurangan lah. Dia punya temperature difference adalah kurang. So bila dia berkurangan, korang boleh tengok dia punya temperature gradient adalah small. Temperature gradient dia adalah small. Dan bila temperature gradient dia small, kenapa temperature gradient dia small? Sebab K dia tinggi. Maksud K tinggi, maksudnya material sini dia punya ability to conduct heat dia adalah tinggi. So K, material C ni K dia tinggi. So bila K dia tinggi, dia cepat panas. So bila dia cepat panas, temperature difference dia adalah berkurangan. Contoh dekat T1 adalah 20 degree Celsius. Dekat T3 adalah 19 degree Celsius. So temperature difference dia adalah 19 minus 20. Kita akan dapat negative 1 degree Celsius. Sebab tu Miss cakap dia punya temperature difference adalah berkurangan. Kenapa? Sebab dia punya thermal conductivity dia tinggi. So bila thermal conductivity dia tinggi, dia punya temperature gradient adalah rendah. Tetapi kalau dekat material D ini, dia punya thermal conductivity adalah rendah. So bila thermal conductivity dia adalah rendah, awak akan dapat greater temperature gradient. So dTdx dia akan increase when K decrease. Senang cerita macam tu. So sebab apa tahu? Sebab kita tahu thermal conductivity for material C is higher to thermal conductivity of material D. Dan kita boleh buat satu conclusion which is temperature 1 is greater than temperature 3 and is greater than temperature 2. So sebenarnya material C can conduct heat better compared to material D. Material D due to its thermal conductivity. K. K itu adalah thermal conductivity. Dan contohnya di sini 19, dekat sini 10 degree Celsius. So kalau korang perasan, daripada T3 to T2 ni, dia punya temperature difference adalah tinggi. Okay, untuk kes ini. Kenapa? Sebab dia susah nak conduct heat dekat material D ini. Sebab itu dia punya temperature difference is higher. So, jadi when steady state is achieved, rate of heat flow through both material akan jadi sama. Through both material is the same. So, korang kena faham tau. Bila dia dekat steady state, dia maksudnya dia dah achieve thermal equilibrium, dia punya rate of heat flow is the same. So, one conclusion yang korang boleh buat adalah dQ over dt, rate of heat flow of material C is the same of rate of heat flow of material D. And you guys kena faham tau, area dia akan sama. Maksudnya area of material C is the same of area of material D. A is area. And then kita tahu, thermal conductivity of material C ini lebih besar daripada thermal conductivity of material D. And one thing yang korang boleh tahu, kalau K korang besar,
korang punya dt over dx akan jadi smaller. Okay, dia akan jadi kecil. So remember, when k increase, dt dx akan decrease. So when k decrease, you punya temperature gradient akan increase. Okay, boleh? That's all. Okay, korang ada apa soalan ke? And remember, K itu adalah ability of material to conduct heat. Okay, K ini adalah ability of material to conduct heat. Alright, I think that's all. So, korang punya homework kan adalah example 3, example 4, and also tutor subjective number 1 until 4. Korang try je buat. Esok Miss akan bincang waktu lecture. Okay, boleh? Okay everyone, I think that's all from me. Korang pun nak keluar pergi kelas kan? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada, Miss. Tak ada. So if tak ada, Miss akan berhentikan kelas sampai sini sahaja. Okay, thank you. Kejap exit ticket. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Welcome.